अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं हूं सजाद हुसैन बेग और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और वो है एडजेक्टिव। सबसे पहले आप ये सोचें कि एडजेक्टिव से क्या मुराद है, उर्दू ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं और उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान में इसका इस्तेमाल क्या क्या है। इसे उर्दू ज़ुबान में इसमें सिफ्त कहते हैं। ये दो जुमले आपके सामने हैं। जावेद अच्छा लड़का है, ये जगह खूबसूरत है। आपने नोट किया होगा इसमें जावेद की खूबी बयान की गई है, यहाँ पे ये जगह को खूबसूरत कहा गया है। हम इन दोनों जुमलों में देखेंगे कि जावेद बेसिकली नाउन है, प्लेस यानी जगह भी नाउन है और ये अच्छा यानी जावेद की सिफ्त है, खूबसूरत यानी जगह की सिफ्त है। यानी हम ये कहेंगे कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम की खूबी या ख़ामी को ज़ाहिर करे। यानी हम कह सकते थे ये भी कि जावेद बुरा लड़का है या ये बदसूरत जगह है। चाहे बात अच्छाई की हो या बुराई की बात हो, खूबसूरती की बात हो या बदसूरती की बात हो, ये लफ्ज़ जो नाउन के मीनिंग में इजाफ़ा करता है एडजेक्टिव कहलाता है। आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन देखी इसकी, जावेद इज़ अ गुड बॉय, दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे अच्छा इसमें सिफ्त थी और इंग्लिश में ये जो गुड है इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। बॉय नाउन है, गुड बॉय यानी ये एडजेक्टिव इस नाउन के मीनिंग में इजाफ़ा कर रहा है। यहाँ पे ब्यूटीफुल ये प्लेस हो गया, हम कहेंगे ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये एडजेक्टिव नाउन की मीनिंग में इजाफ़ा कर रहा है। जी, तो एडजेक्टिव को आपने इस तरह से देखना है। आपने अमूमन देखा होगा कि हम इस्तेमाल करते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा या इसी तरह से खूबसूरत, बहुत खूबसूरत या सबसे खूबसूरत। और भी बहुत से एडजेक्टिव्स आपने देखे होंगे, ज़हीन, बहुत ज़हीन, सबसे ज़हीन, लंबा, बहुत लंबा, सबसे लंबा। यानी जो एडजेक्टिव है बेसिकली उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। इंग्लिश में हम इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो ये हो गई पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आपने ये 3 जुमले मुलाज़ा फरमाए, जैसा कि अली अच्छा लड़का है, या अमूमन आपने इस तरह से इस्तेमाल किया होगा एडजेक्टिव का, अली हबीब से अच्छा लड़का है, या फिर अली सबसे अच्छा लड़का है। इसमें फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल हुई है जो सिर्फ़ इसकी सिफ्त को बयान कर रहा है। ये कंपैरेटिव डिग्री है जो मुआसना करवा रही है बेसिकली अली और हबीब का। ये सुपरलेटिव डिग्री है यानी जो ये ज़ाहिर कर रही है कि अली सबसे अच्छा लड़का है, यानी अली से बेहतर कोई लड़का नहीं है। तो इसको हम कहेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की जितनी भी कंडीशंस हैं वो तमाम की तमाम इन तमाम डिग्रीज़ के लिहाज से आपको देखने को मिलेंगी। ट्रांसलेशन आप मुलाज़ा फरमाएँ, अली इज़ अ गुड बॉय, अली हबीब से अच्छा लड़का है, अली इज़ बेटर दैन हबीब। और तीसरा जुमला, अली सबसे अच्छा लड़का है, अली इज़ द बेस्ट बॉय। आपने देखा बेसिकली बात एक ही है, यानी इस्तेमाल हो रहा है अच्छा, यानी एडजेक्टिव इसमें अच्छा है। पहला डिग्री इसकी है गुड, दूसरी डिग्री है इसकी बेटर और तीसरी डिग्री है बेस्ट, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। इसी लिहाज से जो बकिया एडजेक्टिव होंगे उनकी भी 3 डिग्रीज आप देखेंगे।
3 ایڈجیکٹیو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. ایک ہے اسمال، دوسری ڈگری اس کی ہوگی اسمالر اور اسمالسٹ، لارج، لارجر، لارجسٹ، ٹال، ٹالر اینڈ ٹالسٹ. آپ نے دیکھا کہ ای آر کے اضافے کے ساتھ سیکنڈ ڈگری بنی یعنی کمپیریٹیو ڈگری بنی، اور ای ایس ٹی کے اضافے کے ساتھ سپرلیٹیو ڈگری بنی. عموماً یہ میکانزم ایڈجیکٹیو کی ڈگریز بنانے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور میکانزم آپ کے سامنے ہیں، وہ یہ ہیں. یعنی بیوٹیفل، مور بیوٹیفل اینڈ موسٹ بیوٹیفل. یعنی یہاں پہ بیوٹیفل کے ساتھ ای آر کے اضافے کے ساتھ سیکنڈ ڈگری نہیں بن سکتی. اسی طرح سے ہم ای ایس ٹی لگا کے بیوٹیفل کو تیسری ڈگری نہیں بنا سکتے. ایسی ایڈجیکٹیو کی فارمز جو آپ کے سامنے ہوں ان کو آپ مور اور موسٹ کے ساتھ ڈگریز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی مور سیکنڈ ڈگری، موسٹ تھرڈ ڈگری کے بنانے کے لیے آپ کے سامنے ہوگی. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پورا ورڈ چینج کر دیتے ہیں. مثلاً گڈ، بیٹر، بیسٹ، یا مچ، مور اینڈ موسٹ. یعنی پہلا جو میکانزم ای آر والا یا جو مور والا ہے، اس کے علاوہ یعنی پورا ورڈ چینج ہو جاتا ہے. جیسا آپ نے دیکھا گڈ اور یہاں پہ پورا ورڈ چینج ہو گیا، بیٹر اور یہ بھی ورڈ چینج ہو گیا یعنی بیسٹ. اس طرح سے مچ، مور اینڈ موسٹ. یہاں پہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ جو ہم مور لگاتے ہیں بیسیکلی مور مچ کی سیکنڈ ڈگری ہے اور موسٹ مچ کی تھرڈ ڈگری ہے. اس لیے وہ ایڈجیکٹیو جو اس طریقہ کار کے ساتھ نہ بن سکیں ان کو ادر ڈگریز میں کنورٹ کرنے کے لیے مور اور موسٹ لگا کے تبدیل کیا جاتا ہے. مزید جو ان کی ڈگریز ہیں ان کو آپ اپنے نصابی کتاب سے دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں. ابھی ہم ان کے استعمال کے حوالے سے ایک وضاحت کریں گے. جیسا کہ پہلے جملے میں آپ نے دیکھا تھا علی از بیٹر دین حبیب، تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے موازنہ کروایا یعنی حبیب سے علی بہتر ہے، تو بیسیکلی علی اور حبیب کے درمیان ایک موازنہ تھا، ایک مطابقت تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے بتایا. تو ہم نے دیکھا کہ بیٹر کے ساتھ ہم نے دین لگایا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جب ہم سیکنڈ ڈگری کا استعمال کریں گے تو ہم لازمی طور پر سیکنڈ ڈگری کے ساتھ دین کا اضافہ کریں گے. جیسے لارجر دین، سمالر دین، ٹالر دین، مور بیوٹیفل دین، بیٹر دین، مور دین. تو یہ جملے آپ کو بنانے کے لیے فارمولا یاد رکھنا پڑے گا. دین کے علاوہ کچھ ورڈز ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ٹو لگتا ہے. مثلاً زیادہ 97 جو پرسنٹ ہے سیکنڈ ڈگری کے ساتھ دین کا استعمال ہوگا، لیکن چند ایک ورڈز ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ دین نہیں بلکہ وہاں پہ ٹو کا استعمال ہوتا ہے. جیسے جونیئر ٹو، سپیریئر ٹو، سینئر ٹو، انفیریئر ٹو. اس طرح کے چند ایک 8-9 ایسے ایڈجیکٹیو ہیں جن کے ساتھ دین نہیں بلکہ ٹو استعمال ہوگا. یا آپ اپنی نصابی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، چند ایک آپ کی نظر سے گزریں گے مزید. یہ عزیز طلباء، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو سینئر، جونیئر، سپیریئر کے ساتھ ٹو کا استعمال ہوا، اسی طرح سے جو تھرڈ ڈگری ہے اس کے یوٹیلائزیشن کے حوالے سے بھی چند ایک ریسٹرکشنز ہیں، وہ یہ ہیں. آپ کے سامنے ہے راؤنڈ، اسکوئر، پرفیکٹ، کمپلیٹ. اب ذرا غور سے دیکھیں تو راؤنڈ کی ہم کوئی ڈگری تو نہیں بنا سکتے. راؤنڈ سے کلیئر ہے مائنڈ میں کہ جو چیز گول ہے وہ یہی ہے. تو یہ ایڈجیکٹیو اسکوئر بھی ایڈجیکٹیو ہے، پرفیکٹ بھی، کمپلیٹ بھی. تو ان ایڈجیکٹیوز کی کوئی سپرلیٹیو ڈگری نہیں بن پاتی. پرفیکٹ مین خود ہی ایک سپرلیٹیو ہے، کمپلیٹ مین خود سے ہی ایک سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو ہے. اس طرح سے یہ ریسٹرکشن اس کے بارے میں ہوگی. ہاں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی سپرلیٹیو ڈگری کا استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ دی لگے گا. یعنی دا موسٹ بیوٹیفل،
یا حمد کہتے ہیں the smallest tree, the largest river, the tallest man, the most beautiful person. یعنی جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کے ساتھ THE یعنی دا کا اضافہ ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے the most beautiful. جی تو یہ آپ کے سامنے ہے دی بیسٹ, دی لارجسٹ, دی اسمالسٹ. تو عزیز طلباء آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. امید ہے کہ آج آپ اس لیکچر کو دی بیسٹ قرار دیں گے. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو پریس کریں. اس طرح ہمارا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور آنے والی تمام جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو براہ راست ملتی رہیں گی. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.